हॅलो, हांव डॉक्टर ऑस्कर रेबेलो. नकळो आमी गोंयकार सुटल्या की सामके पिशे जाल्या की कितें पळय तें. म्हाजी फक्त एक मागणी आसा. हो प्रश्न जो फादर बॉलमॅक्साचो आसा पळय तो, ताणें जें म्हणलें पळय तें शिवाजी महाराजा बद्दल, प्लीज सॉर्ट दिस आउट in a civilized, dignified manner by sitting across the table. एकमेका कडेन उलोवन मातसो प्रश्न सोंपोवपाचो. आमकां गोंयांत ही पिशपणां नाका की एक गर्दी वन मॉब पुलीस स्टेशनार वता आनी शिवप्रेमी म्हणून आमकां वायट दिसलें म्हणून FIR फायल करात. आतां आज दुसरो मॉब तयार जाला फादर बॉलमॅक्साक सामको सपोर्ट करपाक म्हणून. ही कसली पिशपणां? प्रश्न फक्त सिंपल. जे फादर बॉलमॅक्सान म्हणलें पळय तें, ताणें म्हणलें खरें की ही एडमायर्स शिवाजी महाराज एज अ ग्रेट वॉरियर अँड मोर इम्पॉर्टंटली एज अ वंडरफूल रूलर हू टूक एवरीबडी अलॉंग. पूण टिपिकली पाद्रीच्या भाशेन, टिपिकली क्रिस्तांव पाद्रीच्या भाशेन, or from someone from the Abrahamic faith, whether it's Christian or Muslim, ती वाक्य ताणें वापरलें पळय तें की आमी आमच्या हिंदू ब्रदरांक सांगपा जाय की शिवाजी महाराजाक देव माननाका म्हणून, आनी हें इगर्जेच्या पुलपिटासून. दॅट इज नॉट युअर बिझनेस फादर बॉलमॅक्स. कोण कोणाक देव मानता पळय तो, हांव नास्तीक, पूण कोण कोणाक देव मानता पळय तो, ते तुवें निपटावपाचें न्ही. तें तुजी काम न्ही. तूं मानता की जिजस तुजो देव, जिजस कितें म्हणटा पळय तें फॉलो कर तूं, आनी तें तुजे फॉलोवरांक सांग. तूं बाकीच्या धर्माक सांगनाका की तांणी खंयचो देव मानचो आनी खंयचो देव ना मानचो पळय तो. हेंच पुर्तुगेजान 450 वर्सां केल्ली. आनी हो राग, हे फिलिंग्स आनी हे भावना आसा पळय ते हिंदू भावांच्या आमच्या हांगा गोंयांत ते 450 वर्सांचे आसा. सो परत तूं येता आनी तूं म्हणटा की शिवाजी महाराजाक देव माननाका म्हणून. तूं कोण? आमी सगळे मानतात की मदर ट्रिजा वॉज अ ग्रेट वुमन. कॉलिंग मदर ट्रिजा अ सेंट इज ऑलमोस्ट लायक कॉलिंग हर अ गॉड और अ गॉडेस. सो वॉट इज योर ऑब्जेक्शन टू शिवाजी महाराज बीइंग कॉल्ड अ गॉड? सो दॅट इज द नब ऑफ द प्रॉब्लम. And Father Bolmax has to realize that. He's a great environmental activist. He's a wonderful man. पूण हें वाक्य ताणें वापरना पळय तें सामकें चुकीचें. हें खरें की ताणें माफी मागल्या म्हणून ह्या वाक्याचेर माफी मागपाची की हें दिस इज नॉट योर बिझनेस एज अ कॅथलिक प्रीस्ट टू टेल हिंदूज हाऊ दे शूड वर्शिप. Whether they want to worship a tree, whether they want to worship an animal, they want to worship a stone, that is their prerogative and their business. It's not your business to interfere in that. But for God's sake, to the Shiv Premis, तुम्ही एकठांय जाता फादर बॉलमॅक्साक आतां अरेस्ट करपाक म्हणून. ह्या विशयाचेर ताणें अपॉलोजायज करून आतां ताका अरेस्ट करून इतलो व्हडलो विशय करपाक गरज कितें भावना? मातशें पूण अक्कल यूज करात आमी न्ही. रस्त्यार देंवपा जाय जाल्यार कितल्यो विशय आसा देंवपाक. म्हादय आसा, करप्शन आसा, आमचे रस्ते जे आसा पळय ते कशे खणल्या पळय ते पळय, जॉबलेसनेस आसा. ह्या विशयाचेर रस्त्यार देंवपाचे, ह्या विशयाचेर आमचे पॉलिटिशियनाक समोर बोवाड घालपाचो, ह्यो विशयाचेर घेवन आमी क्रिस्तांव, हिंदू, मुसलमान, दिस इज रिडिक्युलस. अँड नाव यू आर हॅव्हिंग another group that wants to come to the police station in solidarity of Father Bolmax. So where is this going to end? You're just going to have one Christian mob and one Hindu mob in each village now trying to create an issue out of a complete non-issue. So Father Bolmax cannot be saying, if you felt bad, I'm apologizing. No, you have said it wrongly. It is not your business, at least in this country, to stand on the pulpit and say, I've got one God and only one God, and therefore all your gods are rubbish, is not your business. That is what you need to address, and that is what you need to tell the Hindu brethren. That I'm sorry for saying this. Not about the fact that Shivaji is a great warrior. You have said that, that is acceptable. And Shiv Premik मातशें काम करात ह्या राज्यान, गोंयच्या राज्यान शिवशाही स्थापन करपाक.
नॉट ऑन एनिथिंग एल्स. आणि बाकीचे जे दुसरे आसात पळय ते, the other group that is now supporting Father Bolmax and wants to come out in the streets. The streets is not the place for this battle. This battle has to be, you want to sort it out at the police station, you want to sort it out legally, that's fine, but do it in a civilized and a dignified manner. गोंयकार म्हणून आम्ही थकल्या या राजकारणान, थकल्या सामके या पॉलिटिशियन आमकां सामके taking us for a ride. We don't need the people of Goa to behave as stupidly and as dumbly as this, to keep coming out in the streets on this particular issue, and then eventually somebody will be throwing a stone, somebody will be lighting a fire, and Goa will have a price to pay. From the tourism minister down to the environment minister down to the chief minister has to realize that if Goa slides down, the first thing that's going to get hit is the tourism economy. Everybody, Shiv Premi जाओ, Bolmax Premi जाओ, घरा वचात, घरा बसात, कितें सांगपाचें आसा पळय तें बरयात, व्हिडिओ काढात, नो प्रॉब्लम, and let the police do the job. This is not an issue for an arrest. This is not an issue to be such a huge hue and cry to be made out of it. And the chief minister needs to make a statement on this before this goes out of hand. Thank you very much. But Goa will not change for sure.